Tini ni shimi chengi rijaka Birsa Munda Gondatisha sub divisional level inter-hostel girls and boys football tournament. Gondatisha Tribal Welfare Department ni chaito Mumbai Gondatisha Class 12 School mini stadium chengi rijaka. Tini no program of manjak thakya Gondatisha SDM Chandra Joy Iriang Gondatisha Class 12 School ni principal Khajendro Tripura IS Thaisa Mok. Pagnar thnibo Gondatisha Tribal Welfare SDU Dilip Deburma Shaka Birsa Munda Asema Shalno Rugi Tribal Welfare Tangbidik ni Luaji Mumbai Semao Bahino football tournament Nkha Semao state level Thangai quarter final Swabujak Takla Hinke Trini Simi Burite Chila Brini Hinke Kaichar team Tesla Hinke Kaichar team Kothawi 2025 tournament Changirizaka final match Ngnai or December Tarni Biskang Nuchichar Shalmariwa Shaka SDU Dilip Deburma 21 ডিসেম্বর 2025 বাবা বিরসা মুন্ডা গন্ডাটিসা সাব ডিভিশনাল লেভেল ইন্টার হস্টেল ফুটবল টুর্নামেন্ট 2025 ছিল অর্গানাইজড বাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ভেনিউ গন্ডাসরা ক্লাস 12 স্কুল প্লেগ্রাউন্ড আজকে 21 ডিসেম্বর 2025 তিনি চেঙ্গি রেখা খুব দরকার টুর্নামেন্ট যে চিনি চিরাইরং लेखापरानि बागै बादे न ताई बुंनि शरीरनो क्राक खायना बागै ताई बरनो उसु बेरामाव थांगैतेबा थुना बागै बुंनि सिनि मुंग्रुना बागै सिनि गन्डाटिसा साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेट ताई साब डिभिजनेल एडमिनिस्ट्रेशन आंबाय दङ ताई लगे दङ सिनि आईएस गन्डाटिसा श्री थयसाम सिनि लगे दङ सिनि प्रिन्सिपल गन्डासरा क्लास 12 ताई सिनि डीसी Gondatisha Sri Subhas Devnath Hostel Sugar Gondatisha Class 12 Boys Hostel Kobi Guru Boys Hostel ni Subar Tungo Tai bibinno thung tangnai tai sports department ni borok tongo tai jotoni fan bai tini media house ni fan bai je जों tini je kaham kai tini je tini order drug free campaign obo mane trairong hamya lamani जों tisai tubuna bagai omo hai जों udok nawo अब जों दाबो साब डिभिजनेल लेभेलनि परे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थानाय चिनि दुइटा टीम जिल्लाबो थानाय बोरिबो थानाय आबोनि परे आरो थुंगै पाइखेखाय बरक स्टेट लेभेलाव ताय दुइटा टीम थानाय जिल्लाबाय बोरि जुदि जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चेम्पियन खाय सेमानो जों चिनि बयज टीम बिरसा बाबा बिरसा मुंडा 150 बोसोरनि बार्थडेनि उपलक्षे सेमानाव ताय ताख्लाय मिलुबै जों सेमानाव कवि गुरु बयज हस्टेल पार्टिसिपेट खायखा बरक सेमानाव क्वार्टर फाइनल जरा बरक थुंखा स्टेट लेभेलाव काहामके थुंखा चिनर काहाम प्लेयार दङ आरो अबनि बादेबो कबाडि ताय हकि रगो ताबो नेशनल मिट जों दङ चिनि हस्टेलनि सराय रक ताय स्कुलनि सराय रक रोंस्रोंनाय रक बर' आगुबै दङ जों ताबो अबनि मेन मूल उद्देश्य चिं सराय रक अन्य दिगे हामिया लामा दिगे जे माने ड्राग्स ताय मोबाइल रक नायमानि जे सोशल मीडिया रक बिसि हाबै थाङै जे नाय खेला दुला रक फायखाय चिनि सरि फिटनेस बो काहाम नाय जाय चिनि थुंबो काहाम दिगे थानाय आं रिक्वेस्ट खायो ताबो चिनि साब डिभिजनेल एडमिनिस्ट्रेशन पकेट থেকে ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट पकेट থেকে साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेट नि पकेट থেকে जे चिनि गन्डाटिसा जत चराय खनाय दङ खेला दुला बाय যোগাযোগ টংদি খেলাগুলো দুলাবাই করङै টংদি ओंखायसो जोंनि भबिष्यत जेबो उज्जवल नाय हामबाय थैंक यू তোরে কয়টা টিম और টোটাल কয়টা টিম दिनै टोटल 8टा टीम दङ बोरि रक बाय चिरायल 8टा टीम बोरि रक 8टा टीम दिनै क्वार्टर फाइनल आबोनि परे सेकेंड राउंड सेमी फाइनल लंनाय 27 बाय 28 27 तारिख सेमी फाइनल लंनाय 28 तारिख फाइनल लंनाय बोरि बाय चिरायल दिनै बसकांगो दं ट्रफी ताय चिनर जतन जों फुटबल मुथिमाबो एकदम हाई क्वालिटी चिनि और जतनि यागनो सेफ्टी मेजर्स दङ जतनि यागनो बुट दङ ड्रेस जतन दङ ताय सिन गार्डार ताय सक जतन उइथ ते मेडिकल टीम बो दङ आबोनो नायि सेफ्टी फार्स्ट आबोनि परेसे चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटनि जे क्राइटेरिया बायथिं गाइडलाइन्स लथैथिं दिनै गाहाम गाइड खालामनो
Shikatalo regai titi edishi ni bakhaktei haste ni jo tolukono khani hamjangma tai chi baya faro. Taklai ni bishi norong ni bagai hamjangma tai hamari bai kublung ngai tongthang.